مساء الخير مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من حصة ضيف الاقتصاد. رغم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال، سجلت الاستثمارات الأجنبية في الجزائر تراجعا ملحوظا مقارنة بالدول المغاربية والشرق الأوسط. فحسب العديد من التقارير الدولية، الجزائر وجهة غير جذابة لممارسة الأعمال. هذه الوضعية واجهتها الحكومات المتعاقبة بحزمة من الإصلاحات والقوانين. فهل يمكن لهذه الإجراءات أن تكسب ثقة المستثمر الأجنبي؟ ما هي العوامل التي جعلت الجزائر بيئة طاردة للاستثمارات كما تؤكده التقارير الدولية؟ هي أسئلة وأخرى أطرحها مشاهدين على كل من السيد محمد سعيود، مستثمر ومستشار في الاستثمار الصناعي. أهلا ومرحبا بك معي. بجانبه كذلك يتواجد إسماعيل شيخون، رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي. أهلا وشكرا على قبولك الدعوة. وعلى يساري تتواجد السيدة صافية كويرات، مديرة الدراسات ومساعدة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. أهلا، سعيد كثيرا باستضافتك. سلمك. مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، قبل أن نشرع في النقاش والتحليل تابعوا معي هذا التقرير. مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، أرحب بكل من التحق بنا الآن. موضوعنا اليوم يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للجزائر. نبدأ معك سيدة كويرات. هل ممكن أن تقدمي لنا بلغة الأرقام، يعني الإحصائيات المتمثلة يعني في عدد الاستثمارات الأجنبية التي تم استقطابها في سنة 2017؟ أولا وقبل كل شيء، شكرا لكم العفو. على هذه الدعوة. ولو أنه الفيتير شوية يعني ما كيلكو بو شوكي دو نعم. مي بون، معليش نعطيك الأرقام حول تفضلي. الاستثمارات الأجنبية. تعرف بلي احنا الوكالة نسجل الاستثمارات التي تطلب تحفيزات، نعم. وليست الاستثمارات التي تنجز في الجزائر، لأنه في بعض المشاريع اللي ما تتطلبش نعم. أو ما تسحقش، أو نقولوا لا تأتي للوكالة. نعم. فالإحصائيات اللي راح مسجلة عندكم نقدمها يعني. هي المشاريع التي تم تسجيلها أمام الوكالة في سنة فات السنة الجارية، يعني من الفترة متروحة بين جانفي سبتمبر. سجلنا 109 مشروع أجنبي 109. بكل القطاعات في كل القطاعات الاقتصادية. موجودة، يعني القيمة تاعها قيمة تاعها يعني. القيمة تاعها دوك نعطيك القيمة شوية نعم هكذا. بالفعل. لكن المهم أنه المشاريع هذه موجودة في كل كل قطاع. قطاعات النشاط، بدءا من قطاع الصناعة، وهو اللي القطاع اللي اليوم راهو يحظى ب كما نقولوا جهود كبيرة للقيام به والنهوض به. شفناه في نعم. الفي تي ار. والصناعة بكل القطاعات الفرعية ديالها، يعني ماهوش فقط صناعة الحديد أو صناعة، وإنما كل القطاعات الفرعية لقطاع الصناعة. يليه قطاع السكن والأشغال عموما. العمومية، قطاع الخدمات، قطاع السياحة، قطاع الصحة، وقطاع الفلاحة، وكذلك قطاع النقل، يعني بكل أنواعه، نقل الأشخاص أو نقل البضائع. الشيء اللي نقدر نقوله أنه من حيث القيمة نعم. للمشاريع، صحيح أنه ربما عدد المشاريع تراجع لو نقارنها 2006. بالفترة ذاتها للسنة الفارطة، ولكن من حيث القيمة القيمة المالية. القيمة المالية ارتفعت. كنا بين 100 و 100 قريب 200، نقولوا 200 مليون دينار جزائري. أصبحنا اليوم في 262، قريب 63 مليون دينار جزائري.
نعم يعني حتى ولو أنه المشاريع تراجعت من حيث العدد، ولكن من حيث القيمة ارتفع. ارتفعت. نعم شيء جميل. سمعت سي شيخون عاود نولي لك اليوم يعني معظم التقارير الدولية، يعني معظم التقارير من بينها يعني التقارير تاع دوينج بيزنس الخاص يعني بالبنك العالمي، في كل مرة يعني يكون تقييم الجزائر في المراتب الأخيرة. انت راك تحتك يعني في الكثير من المرات بالأجانب، يعني كيفاش يشوفوا الأجانب يعني الاستثمار بالجزائر؟ وش هي الأمور اللي يتخوفوا منها يعني؟ Donc, yani, une chose est sûre, c'est que les incitations à l'investissement existent. نعم Et souvent, elles sont assez positives en termes d'inciter les investisseurs à venir pour certains projets ici. ولكن le problème, راه يبدأ أولا la visibilité. يجي un investisseur هنا, il n'y a pas un programme qui est fait de sorte à voir quelle est la politique du secteur, que ce soit le secteur de la santé ou le secteur industriel ou le secteur autre, sur 5, 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce type quel type d'industrie? Où est-ce qu'on va? Mais il n'y a pas cette planification à long terme. Et souvent, on travaille même presque à l'année. Et ça, c'est très important, il y en a pour un investisseur. Et ensuite, il y a, je dirais, les mauvaises interprétations. Tu as les gens, des acteurs qui interviennent. نقدر ناخذ un exemple. نعطيك un exemple بسيط simple. مشروع تاع البيض في l'agriculture. Les Américains جابوا معاهم des tracteurs كبار 650 chevaux parce que هما اللي pour les méga projets هذا وين غرسوا par exemple مثلوا البطاطا جابوا des tracteurs. les tracteurs هذوك يلحقوا البور ما قدروش يخرجوهم. السبب تاعها قال لك لازم ليسونس ديمبورتاسيون سي دو ماتيريال غولون. هذا اثر 2 mois باش قدروا يخرجوهم. وقبل ما يخرجوهم قال لك استنى ماتنون فيه جي بي اس. والجي بي اس هذا لازم لوتوريزاسيون من لا دي جي اس ان من المينيستير دو لا ديفونس من المينيستير دي تكنولوجي زاد ضربنا شهر واحد اخر. Et c'est pour ça que ces acteurs-là sur le terrain qui doivent appliquer les lois. Les lois existent, bel et bien. Mais c'est la mauvaise application, la mauvaise interprétation qui fait qu'ensuite, يتعقلوا. أنا دوك الانفستيسور هذاك في الوسمو يقول لك أنايا هذا غير باش نخرج. تراكتور برك الوسمو هذه 3 شهور. Et c'est pour ça que c'est ça qui fait qu'ensuite, est-ce qu'on devient attractif, oui ou non? C'est pour ça que je dis encore une fois, les lois existent, elles sont bien adaptées. ولكن c'est l'interprétation et la mise en place et la bureaucratie. مازال البيروقراطيه هذه دايره حاله لازم الناس مانيش عارف كيفاش il va falloir trouver des solutions et rapidement d'ailleurs parce que sinon il y a beaucoup de projets qui vont stagner comme c'est le déjà alors que maintenant il y a urgence. Et il y a une urgence, il faut agir vite et permettre ainsi à l'investisseur de se trouver à l'aise. نعم سي سعيد نعاود نولي لك. سمعت يعني شيخون وسمعت يعني سيدة كويرات، كل واحد اعطى نظرة تاعو. انت يعني كمستشار يعني وعندك خبرات تتعامل وتحتك يعني في الكثير من المرات يعني بالمستثمرين، ما هي ربما الظروف اللي لازم تكون يعني موجودة في الجزائر باش نقدروا نستقطبوا استثمارات أجنبية مباشرة؟ Ça, il y a plusieurs contraintes. نعم. Les contraintes, par exemple, c'est par exemple le foncier, par exemple la communication pour inciter l'étranger, surtout l'étranger, à investir, qui ont les IDE, investissement direct étranger. La communication, les avantages, mais les avantages, c'est des réels, pas virtuels. Parce que virtuel, je peux vous donner éventuellement un terrain de 50 hectares. Mais s'il n'est pas viabilisé, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, il n'y a rien, donc il n'y a pas de route même. Donc comment peut-on faire confiance à investir en Algérie? Donc il faut changer carrément une stratégie autrement pour inciter l'étranger et l'Algérien aussi d'investir rapidement et aller à une vitesse supérieure, comme font pas mal de pays. Je peux citer, si vous voulez, éventuellement. L'Éthiopie, par exemple, c'est un pays sans dénigrer qui que ce soit. L'Éthiopie, la Turquie, la Chine, il y a 30 ans, la Corée du Sud, la Pologne en Europe, ils ont acquis un savoir-faire allemand. Ils ont démarré en force. Et maintenant, c'est des gens, plutôt, c'est des pays qui sont en train d'exporter partout dans le monde.
وهنا في الجزائر كيفاش تلاحظ مناخ كاين الاستثمار؟ بوكو انت راك كنت في المانيا نعم. استثمرت وجيت لهنا الجزائر يعني كمستثمر باش تستثمر، كيفاش لقيت مناخ الاستثمار في الجزائر؟ C'est-à-dire كاين la théorie, كاين la pratique. نعم. La pratique, elle est totalement autrement. Donc, pour vraiment démarrer, il faut déjà changer un petit peu le système d'investissement en Algérie et encourager vraiment, réellement, l'investisseur, que ce soit algérien ou l'étranger. Comment l'avantager? Il y a plusieurs possibilités. مثلا Par exemple, créer des sociétés étatiques ou bien privées qui vont créer des zones industrielles clés en main. Clés en main, c'est quoi? Par exemple, quelqu'un, monsieur XY ou la madame, je ne sais pas comment, elle a éventuellement, elle aura une concession, ou là ça dépend, elle achète, ça dépend, 100 hectares. Elle va créer des zones, des hangars, 300, 500, 1000, 2000, 5000 éventuellement mètres carrés. Et puis, automatiquement, il y a plein d'investisseurs, que ce soit algériens ou bien étrangers, et ils se présentent pour investir en Algérie, que ce soit Fibladhem ou là un étranger qui vient chez nous. Hado, c'est des investisseurs potentiels. Il ne faut pas les faire fuir. ما نهربوهمش. يجيب المعمل تاعو les équipements, les machines, il peut démarrer de suite. Parce que pour faire une zone industrielle clé en main, on a besoin, entre parenthèses, un Chinois, un Turc, un Allemand, ils ont besoin maximum de 2 ans pour créer éventuellement 400, 500 hangars dans une zone industrielle. Et comme ça, on peut booster rapidement. On peut aller à une vitesse supérieure. Sinon, نعم يعني وصلت الفكره. سيكولا تقدري تردي على الضيوف كل واحد يعني اعطى انشغال كذلك يعني دائما في نفس السياق ما يلاحظ يعني في مسار الاستثمار في الجزائر يعني سواء المحلي سواء الاجنبي هو معقد كثير فيه تدخل كثير من الهيئات قوانين تتغير بيروقراطيه رشاوي كيفاش يعني مادام نقدروا نستقطبوا الاجانب في هذه الوضعيه؟ لا بالتأكيد أنه المعني الأول بالأمر هو المستثمر، والمستثمر نعم. هو اللي يعطي لك تقييم حول المناخ، ولو أنه هاو سمعتي في العديد من الحالات أنه المستثمر كما يقولوا يفو لو بور لارجون دو بور لا فيرميير لو سورير دو لا فيرميير لو لي لا فاش لا فيرم اكسيتيرا. شوف القانون الجزائري نعم. خاصة قانون الاستثمارات اللي هو من المفروض أنه يشجع الاستثمار سواء كان استثمار محلي ولا استثمار أجنبي ويستقطب الاستثمارات، من أكثر القوانين تحفيزا في العالم. يعني التحفيزات اللي موجودة في القانون الجزائري اخواننا التوانسة واخواننا المغاربة يعني ils se sont inspirés de notre code باش داروا لو نوفو كود تاعهم. تونس اللي راهي في اللي كانت في الاتجاه المعاكس ديالنا وقت ما كان عندها اول قانون استثمار يعني تقولي هكذا اسمح لي داروها 78. خليني نكمل الفكره تاعي برك. داروها 78 alors que احنا 78 on était dans l'autre sens. Le problème c'est pas le قانون, je suis d'accord avec vous. Le problème c'est الناس اللي ربما مكلفه بتنفيذ القوانين على ارض الواقع. يعني المسير مش فقط المسير، حتى العون البسيط اللي يستقبل المستثمر سواء على مستوى الوكالة ولا على مستوى الضرائب ولا على مستوى الجمارك ولا مستوى السجل التجاري. العون هذاك لازم يكون عنده ذهنية مختلفة، ذهنية أنه يتعامل مع مستثمر جا باش يجند أموال ويخلق ثروات ويخلق مناصب شغل. لي كونترانت اللي راه يتلاقاها المستثمر مش فقط المستثمر الأجنبي، يعني لو نتحدث أنه فيه عراقيل سي الاستثمار بصفة عامة في الجزائر مستثمر أجنبي ولا مستثمر. لذلك الدولة وضعت قوانين، باقي الآن أنه هذه القوانين تتنفذ على أرض الواقع، تتنفذ يعني بصفة فيدال مثل ما تم إصدارها واتخاذ هذه الإجراءات c'est-à-dire dans le même esprit. المشكل الآن سي العنصر البشري، العنصر البشري اللي راه يتعامل مع المستثمرين. أو قال السي شيخون أعطى مشكلة لي تراكتور سي اون كيسيون دانتربريتاسيون. العون هذاك أول مرة ربما يصادف حالة مثل هذه. لو ريفلكس يعني ربما أنه في ما هو ياخذ القرار أنه لا ممنوع استخراج هذا العتاد. Je m'en réfère au supérieur et le supérieur à son supérieur pour نعم سي جميل جدا. تكلمتي مدام قلتي أنه قانون الاستثمار في الجزائر من أحسن القوانين في العالم.
اعطينا واش فيه هذا القانون، شوف، اعطينا عندك تحفيزات جديده واش فيها. التحفيزات، عندك 4 مستويات نعم للتحفيزات. تفضل. يعني قانون الاستثمار اللي ماهوش فقط هذا القانون، حتى القوانين نعم السابقة السابق تاع نعم 93 تاع 2001. Il y a des incitations très importantes, d'accord. Et elles couvrent les 4 dimensions d'un projet. الجوانب الأربعة المهمة نعم في مشروع. نعم الجباية، فيه إعفاء جبائي يصل في لما نقولوا ينطلق من 3 سنوات إلى 10 سنوات. إعفاء جبائي كلي حول نعم الضرائب الأثقل المطبقة على الشركة. نعم فيه الجانب المالي بتقديم التمويل وتجنيد الأموال لدى البنوك، وتقديم الضمانات البنكية، وتقديم إعفاءات أو تخفيضات في نسب الفوائد المطبقة. النسبة اليوم العادية هي 5.5. القانون يمنح إعفاء أو تخفيض بنسبة 2% في بعض القطاعات، وحتى 3.5% في قطاع السياحة مثلا. نعم الجانب الثالث عندك الحصول على العقار. الدولة توضع حقيبة العقار الصناعي الصناعي، لا ماهوش فقط في الصناعي، كل مكان. الصناعي الفلاحي السياحي، يعني حقيبة العقار الخاص التابع للدولة توضعه كمثلا مساهمة الدولة في تجسيد المشروع المشاريع، وتوضعه بتخفيضات معتبرة حول أجور الأتاوي الإيجارية لهذه الأراضي اللي تمنحها في إطار حق الامتياز. كذلك فيما يخص الجانب الرابع، عندنا الشخص لماس سالاريال. الدولة تمنح تخفيضات معتبرة حول لشارج سالاريال أو مساهمة الموظف في الضمان الاجتماعي. ضمان اجتماعي. تخفيضات جد معتبرة. يعني لو نشوف دوبخي هذه التحفيزات هذه اللي تقدر توصل حتى ل10 سنوات، وتخص فترة الإنجاز وفترة الاستغلال، يعني كل الجوانب تم الإلمام بها. يعني رغم كل هذا رغم كل هذا، لماذا؟ 109 فقط مشروع استثمار بالنسبة للأجانب. نعم لكن بالنسبة للوطنيين عندنا رانا في 5000 مشروع. 5000 أكثر من 5000 مشروع استثماري. السؤال اللي لازم أن يطرح، يعني وأنا حتى أنا كإطار في الوكالة نقول لما نسافر ولما نقارن بين نعمل ان بنش ماركينغ انتر لي كود دي انفستيسمون، c'est-à-dire لو كود كي سانسي يجلب يقول لك هاك نعطيك كل المساعدات اللي راك تبحث عنها وكل التحفيزات باش تستثمر. لو نعمل مقارنه تشوف بلي لو كود الجيريان est un code très incitatif. Les lois algériennes tentent en fait de couvrir tous les aspects. لما نوصل للتنفيذ يا دي كا ديكول، يا دي كا اللي كاين حالات اللي عمرها استغفر الله ربي العزيز العون هذاك اللي مكلف بتنفيذ القانون عمره ما اتيحت له الفرصه انه يتخذ سو جور دو كال. والدور الوكاله وشنو هو؟ اذا الدور تاعكم هو تسجيل فقط، يعني لا. تسجيل فقط الاستثمارات. لا انتم تحاولوا تطبقوا هذا الاجراءات. احنا لا، شوف المناخ الاستثمار سني با الوكاله، مناخ الاستثمار سني با لو كود دي انفستيسمون، لانه لو كود دي انفستيسمون حتى ولو يطبق لفتره محدوده. نعم. ما يطبقش طوال فترة عيش أو مدى حياة المشروع. الوكالة نكمايون فيه عدة مؤسسات أخرى تتدخل في مسار الاستثمار إذا لاكت دانفستير. احنا كوكالة أولا القانون الجديد أعاد هيكلة الوكالة بحيث أنه نكونوا بلوس إفيكاس، بلوس اون فادير باش نتلائموا أكثر مع مقتضيات. نعم. راح نتكلموا يعني بخصوص، يعني عندي سؤال بخصوص الهيكله ومخطط الحكم. وش هو الدور تاع الوكاله؟ نعم. هل الدور الان ماهوش تسجيل الاستثمارات او منح الوكاله؟ نو دون بلو لي زافونتاج، سي لا لوا كي لي دون. الوكاله دو تو طون جامي دوني. الوكاله الفورماليز، يعني تعطي شكل كيفيه الوكاله لمرافقه المستثمرين، لتوجيه المستثمرين، لتقديم الدعم، لتقديم يعني لما توصل الوكاله انت كمستثمر وتحوس تبحث عن المعلومه وكيفاش منين نبدا وين نستثمر وكيف نستثمر، الوكاله اللي لا بور فوز اكومباني. شيء جميل جدا. نعاود نولي لك سي شيخون، اذا كما كنت تسمع يعني لوندي راهي تقول
أن القوانين تاعنا تاع الاستثمار هي الأحسن في العالم؟ لا، من بين الأحسن، ما قلتش من بين الأحسن، الأحسن. من مالك؟ بين الأحسن. توافق في هذا الرأي؟ أنت راك في أمريكا C'est يعني vrai. Non, non, je le dis encore une fois, je le répète. Les lois elles-mêmes, elles sont très bonnes. نعم. Et c'est l'application تاعهم, la mise en application et surtout l'interprétation de ces lois qui sont souvent par manque de communication ou là, une mauvaise interprétation de certains. La loi, elle est mlah. Il n'y a rien à dire. نعم. L'incitation à l'investissement, il est très bien. C'est exactement ce qu'on peut retrouver dans ce pays. Mais le problème le plus important, c'est cette bureaucratie. Elle est sclérosante. C'est-à-dire, حاولوا بزاف من الحكومه انا باش محسوب كاش ما ليجي تي بي سيت بيروكراسي مازال ثقيله. نعم. وين تروح كيما تاخذ كاش مشروع ولا لازم لك تروح تجيب كارت في البلديه، الكارت في الدائره والسيد ماوش هنا والاخر. سي سا لوردور، سي لا où المشكل لو بلو غران. او جاي التم ماشي في لا لوا المام اللي اكزيست، مي كي تروح دون لي ديتاي كيما ذكر نعم. الانفستيسور هنا تروح بور اون زون اندستريال qui normalement doit être qui travaille un investisseur قال ها ونعطيك هاد لا كونسيسيون اندستريال لازم تكون موجوده. سادا كي توت لي كوموديتي ما تعطيلوش الطلب هكذا برك وتقول له دوكا روح شوف وين نجيب الماء، روح شوف وين نجيب تريسيتي، روح شوف منين لا بيست هذه تقدرونيها. سي اون اريف ا سي ديتاي لا مي سي تري امبورطون بلوس. حنا تاعنا واش خص ثاني هذا يفول سينالي. نعم. الروح الوطنيه نقصت. كاين شي ناس مازال انا نشوف فيهم، نلاحظ هذه ما نشوفها يعني نجي تقريبا خطره في الشهر هنا نظن ما يحبوش البلاد هذه. كيفاش ما فهمناش يعني؟ باسكو لي زاكت تاعو باش واحد يبلوك ان دوكيومون دو ريان دو تو الا كان يحب بلادو يافونسي في الدوسي هذاك. وعلاش يبلوكي الدوسي هذاك؟ واش يستنى يبقى يدور علاش اطلق؟ خلي الناس تخدم مشروع كبير تستفاد به الجزائر. ان بو دو باتريوتيزم. الناس هادو ما فهمتش انا، كل واحد يقول لك خليها هذه تاع الدوله، هذا تاع مبايلك. نو يا encore ce détail là qui est très important في l'investissement sur la partie هنا algérienne puisque c'est un partenariat. ديما c'est un partenariat. donc il faut que الناس في l'administration كي يعلموا بكاش يعني مشروع لازم يخفف شويه باش هكذاك الانفستيسور ايترونجي ميم لي لوا تاعو ملاح اون تيرم دانفستيسمون باش يلحق هنا للجزائر. مي كي يكون هنا لازم الامور يتمشاو رابيدمون، ما يبقاش هذا العوايد، هذا سي لي كونجي انويل، هذا الصيف، هذا On revient à ce qu'on disait, les comportements et les mentalités. Ça n'est pas les textes, ça n'est pas les. Non, نقول لك سي تري سامبل. C'est l'individu en fait. رمضان الكريم اللي عقبناه الناس يقول لك رمضان ما نقدرش نخدم. وعلاش؟ بورتون رمضان ماشي باش ترقد، باش كونتر تخدم، هذا هو اللي يجوز عليك. استنى يقول لك رمضان من بعد جاي العيد ومن بعد جاي الصيف ناخذ كونجي ومن بعد جاي العيد كبير. كي دير حسابات شوف كيما هذا العام من نهار بدا من الموا دو مي جبناه حتى الموا دو سبتمبر وما كان والو. اللي تهضر معايا يقول لك هذه شحال يستغرق يعني وقت باش دير يعني مشروع هنا في الجزائر مثلا؟ يطول شويه، يطول على جال العلاقات هذو كاع. هذا كونجي، هذا الاخر، هذا راح تجيب كاغط، مازال الدنيا. نقولها بكل صراحه على كل حال انا كاع نحبوا كاع البلاد هذه نحبوها، ولكن الناس كاع لازم تمد شويه تخدم. هذه هي. نعم شيء جميل جدا. نعاود نوليك اخر سؤال لك بالنسبه لي سعود. concernant beaucoup plus les avantages fiscaux et parafiscaux تاع لوندي. certes pas mal de points sont bien. Ça كاين des points obsolètes. مثلا C'est-à-dire, de que vous incitez l'étranger ou l'Algérien à investir en Algérie avec des avantages fiscaux, parafiscaux, etc. etc. Mais le réel, non, je vous donne réel, un steak, madame, non, et ça, je vous réel, dirai, non, ne le mangez pas. Non, là c'est réel. Quand on vous dit, vous Donc, avez excusez-moi, quand on vous dit vous êtes exonéré de l'IBS et de la TAP pendant 3 ans et on vous donne un document qui est opposable à toutes les administrations, à commencer par les impôts, on collecte les équipements TAC pour faire votre projet, ما تخليش عليه الديوانة وما تخليش عليه la TVA, ça c'est réel. Madame. Ça et je défie quiconque يقول لك عندي une décision ما قبلوها ليش في ولا عندي أنا une attestation d'enregistrement. Je vous donne un château. Oui. Et je vous dirai ما تسكنش فيه.
Là, non, Est-ce que je vous ai ne donné? parlez pas en Donc, métaphore. Là, donc ne parlez pas en l'ONDI, elle est en train Donnez-moi un d'attribuer exemple, des excusez-moi. avantages fiscaux et Là, parafiscaux, attendez un mais exemple il y a concret. d'autres contraintes. Je ne dis pas de Ah, l'ONDI. voilà, c'est ce que je disais. J'ai dit lundi. Donc si quand, vous, d'après vos statistiques, vous avez éventuellement 5 000 oui, projet. investisseurs, Oui. est-ce qu'il y a déjà 1000 qui ont commencé? Ah bah oui, je peux vous donner les résultats. Vous C'est savez, des statistiques Ah depuis non, 20 ans ou depuis 2 ans? attendez. Ça, c'est les statistiques de l'année 2017. 2017. On ne peut pas 2017. parler de réalisation en 2017. Non, mais c'est important parce que, pardon, Non, je en vous donne des réponses, 2017. madame, concrètes. On parle Je pas. vous donne des réponses concrètes. Oui. Moi, en Alors- 90, je voulais investir en Algérie. J'étais en Allemagne. Je voulais produire un certain produit en Algérie, en offshore. En offshore, j'explique pour les gens, éventuellement, ils n'ont pas une idée sur le mot offshore, c'est-à-dire en zone franche. Oui. Zone franche, ça ne veut pas dire Oui. le matar. Non, ça ne veut pas dire Non, ça veut le dire que vous port. vous ramenez Une zone, des en admission hangars, temporaire, etc. vous transformez, Vous vous produisez réexportez. dans un pays et vous exportez Oui, toute la marchandise. oui, oui. C'est-à-dire, un an, on m'a donné à l'époque, c'était le Conseil de la monnaie du crédit, Oui. et sans citer de nom, la douane, je voulais avoir des documents concrets, la franchise pour faire entrer mes équipements de production. Oui. مش مشكل نروح لي pas de souci maintenant من هنا etc. Non, je lui ai dit voilà, moi je viens, je suis algérien, fier de l'être, mais je viens d'un pays كل شيء بالنظام. L'Allemagne. 30 ans الله يبارك en Allemagne en tant que chef d'entreprise, je maîtrise 5 langues, c'est-à-dire كل شيء باين, كل شيء واضح. هنا pareil pour les هنا franchises. madame اسمح لي madame. Oui. سمحي لي madame. C'est-à-dire quand j'ai envie ou là quelqu'un d'autre qui il a envie d'investir, يحب le concret. تعطيه les facilités هادو. تاع défiscalisation, je ne sais pas quoi. Mais est-ce qu'il peut commencer? C'est ça le problème. Chef, écoutez. C'est ça le problème. C'est pas la Les étrangers, les Algériens, ils ont défiscalisation. des difficultés à commencer, Écoutez, à démarrer. on va être Madame, très... on est en 2017, madame. On a Oui. eu l'indépendance depuis 55 ans, madame. Oui, oui. L'Éthiopie, qui était un pays sans dénigrer. Qui Non, que ce non. soit, la Pologne, Oui, bon, la ça c'est Pologne, vous, la excusez-moi, Turquie. ça c'est vous qui le Donc, dites. on veut apprendre, Ce n'est pas les on veut avantages, apprendre, ce on n'est veut pas les démarrer, avantages madame. fiscaux On veut et démarrer. parafiscaux qui vont être déterminants dans la décision d'investir. Il y a deux écoles en la matière, d'accord? Il y a des gens qui vous disent, moi je n'ai pas besoin des avantages, moi laissez-moi travailler. Ok? Non, moi ma trésorerie fait que je dois recourir aux avantages. Le problème n'est pas là, monsieur. Le problème, c'est que vous êtes en train de me parler de franchise. La franchise obéit à des règles, il y a des lois dans ce pays, il faut les respecter, d'accord? Si vous ne remplissez pas les conditions, vous n'aurez pas ces franchises. Je ne parlais pas D'accord. des lois. Alors attendez, non, moi je vous donne des cas Démarrer. concrets. Quand je vous dis, vous êtes exonéré pour ce qui concerne en tout cas le dispositif d'encouragement. Quand je vous dis vous êtes exonéré de la TVA pour vos équipements, je vous donne un document qui est opposable à toutes les administrations et qui fait que vous êtes en droit de dire je ne paye pas la TVA. Mais ça, je le connais, tout le monde le fait, partout dans le monde. Lorsque Partout je dans vous le monde, dis, c'est pas un Smahli, plus. lorsque je vous C'est pas un dis- plus, je répète. Smahli. Non, c'est pas tout le C'est monde pas un qui le plus. fait. Non, pardon, excusez-moi. pardon. Je ne veux pas citer nos voisins. Je ne veux pas citer, pardon. Vous allez en Europe, on vous donne pas la TVA, on vous donne pas C'est-à-dire, non. je répète, s'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît. C'est-à-dire, vous allez maintenant en Chine. Oui, Les Taïwanais, oui, ils ont investi en Chine. oui. Les Attendez, Chinois, une pardon. incitation fiscale Smahli, ou parafiscale. je ne veux pas citer nos voisins. Je ne veux pas faire de la publicité pour d'autres gens. Je fais la publicité pour notre pays, Algérie, Ouais. parce que D'accord. j'aime l'Algérie. Donc, Oui. je répète. Donc, tout le monde défiscalise, tout le monde a Non, les je avantages suis fiscaux. désolée, écoutez, Madame, c'est mon domaine, on s'il vous fait plaît, des s'il vous plaît, benchmarking. avec tous mes respects. La J'ai défiscalisation, elle travaillé existe pendant dans 12 ans certains- à l'étranger, Oui. dans un pays voisin. Oui, Je nous, on produisais dans un pays voisin, Oui. en société offshore. Je Voilà. répète, offshore, c'est sous douane. L'Algérie, Bkmelha est une zone offshore. Pour C'est ce que l'export. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire, monsieur. Ouais. La défiscalisation n'est pas automatique dans tous les pays. En Algérie, elle est automatique. Quelle que soit la zone où vous vous implantez, vous n'avez pas besoin d'être en offshore. Vous êtes à Tindouf, vous êtes à Bodjbedji Mokhtar, vous êtes à Al-Bayad, vous êtes à Annaba. Si vous êtes une activité de production de biens ou de services, vous avez la défiscalisation. Faites le sud ou les hauts plateaux, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Pour le foncier, Ah, on le sait, pour madame. Qui fait نعم On يعني le Comment sait. vous le savez? Je Vous êtes en discute- train de me dire pardon, ça existe Madame, je ne partout. discute pas Ça les n'existe pas avantages, madame. partout. Je répète, je ne discute pas les avantages. Je discute la façon de démarrer le train algérien industriel. سي سعيد راح نواصلوا في هذا النقاش من فضلك يعني مضطرين انه نروحوا الفاصل Bien sûr. يعني مشاهدي ومتتبعي قناه النهار نقاشي ما زال متواصلا بخصوص الاستثمار الاجنبي بالجزائر استراحه قليله ثم نواصل النقاش
مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثاني من حصة ضيف الاقتصاد. موضوعنا اليوم للنقاش يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للجزائر. توقفنا عندك سي شيخون، الآن يعني نعطوك الكلمة بحكم أن الزملاء تكلموا يعني بكثرة يعني في الفقرة الأولى. اليوم ما نلاحظه في مختلف يعني البعثات يعني الأجانب للجزائر، الملتقيات، لاحظنا أنه حتى الأجانب وحتى الوزراء لما يتكلموا عن الجزائر يتكلموا عليها كسوق فقط، مارشي، يقول لك مبادلات تجارية إلى غير ذلك. وعلاش ما يتكلموش عليها كاستثمار منتج؟ يقول لك أنا جاي لهنا باش ندير استثمار. وعلاش ولينا نتكلموا يقول لك طريق باش نروحوا لإفريقيا؟ يعني واش هو الشيء اللي خلى الأجانب ولاو يشوفوا الجزائر غير سوق فقط؟ هي bien sûr, il y a en dehors du marché qui m'a goûté Oui. un marché l'Algérie, mais surtout, j'aimerais bien revenir un petit peu sur ce qu'on a déjà parlé. C'est surtout le problème de la rapidité de l'exécution. اليوم شركة أمريكانية مع جزائرية سينيت يعني ميموراندوم دونتونت باش يتعاملوا، يبداو هذا يبعث الدوسي تاعو باري مال اكسيتيرا، حنا تاعنا سوفون تقال هنا ما يجاوبش. Ensuite, c'est l'exécution elle-même de ce projet, c'est-à-dire هاو تفهموا باش تبدا يتعاملوا مع الشركه اما بوبليك ولا في البريفي. Mais c'est d'aller de trouver, c'est vrai que les incitations elles sont là, mais le gros problème c'est de passer à l'action immédiatement باش المشروع يبدا ونحيو toutes les barrières اللي كاين entre temps. C'est surtout la rapidité de l'exécution et que لازم الناس من الفوقات تعرف كيفاش يعني إذا كان برنامج، il y a un programme qui a été établi à comment démarrer ce projet، لازم يسيبوا كما هضرنا على لا كونسيسيون اغريكول ولا كونسيسيون هذه هي اندستريال. الاسباب اللي خلت الاجانب يشوفوا السوق الجزائري يشوفوها كسوق فقط يعني. لا 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 نعم. لا لا كاين ثاني، كاين دابا الجزائر وحدها ديجا كبيره، نعم 42 مليون نسمه، وكان الجيران تاعها، الجيران سي دي بيي qui sont en voie de développement، l'Afrique كامله، le Moyen-Orient. La ressource humaine qui est important، le capital humain هنا il existe. عندنا اكثر من مليون étudiants اللي يخرجوا كل عام. Et الحمد لله on a tout ça, le capital humain. On a les conditions, un pays large, alhamdoulilah, avec tout ce qu'il faut, avec toutes les richesses naturelles. ولكن les lois, comme Madame Curat le précisait, elles existent bel et bien. Mais c'est leur application et la rapidité de l'exécution, plus la visibilité. Il faut que l'investisseur يشوف بعيد. Quel est le programme? يشوف. Ensuite, il y a à peser le pour et le contre de la loi 51-49. Alors, il y a des sociétés qui acceptent, souvent les multinationales كبار هذوك يقبلوا, parce que ça reste quand même à 49%, ça reste un grand business. Mais les petites et moyennes entreprises, c'est celle-là qu'on veut ramener le plus en Algérie. باش يتعاملوا avec les petites moyennes entreprises algériennes. Donc, souvent, si je prends le cas des Américains, ils n'ont pas l'habitude de cette loi. Donc, elle ne les arrange pas. Voilà, c'est une question d'habitude. Elle les arrange C'est une pas. question d'habitude. C'est pas dans leur culture. Oui. Et également, يقول لك حتى كي نجي هنا, même pour la concession هذيك ما نسال فيها والو. Parce que la concession est donnée. هذا هو الشيء اللي يخليه ربما ما يمدش اكثر يعني يمد 7% 5%. Eh ben oui, parce que هو يقول لك la concession industrielle ou la agricole, elle revient 100% à la partie algérienne. Et donc هو يقول لك انا نجي ما نعرف غدوه كيفاش, surtout s'il n'y a pas de visibilité. Ça reste un handicap. Mais ceci dit, on peut toujours aller chercher d'autres et les inciter, etc. Mais je dis encore une fois, c'est vrai que ce n'est pas qu'un marché. On leur demande d'ailleurs de prendre un partenaire. Il faut la production ici. Il faut de la production. Et c'est pour ça qu'on a eu les Américains, donc il y a une semaine, ils ont signé un accord dans le médicament, puisqu'une société américaine va produire des médicaments anticancéreux avec des privés, également avec le Hukuma, comme on a signé une société qui va fabriquer le NCC des séparateurs qui le pétrole من الأرض. C'est un séparateur, il sera fait maintenant ici en Algérie, donc il sera produit ici. Donc il y a évidemment des partenariats, mais باش يكثروا لازم يخفوا شويه لا لوا هذه تاع 51-49.
en dehors des secteurs très stratégiques. Tout ce qui est les ressources naturelles, tout ce qui a trait à la sécurité, à la défense du territoire. Donc, تبقى ماشي غير 51%. تقدر تروح أكثر. ولكن là où il y a un transfert direct de technologie, donc il faut les laisser. Il faut les laisser يجوا. كان اللي يبغيو يجي يدي 70% 60%. خليه parce que ce sera création d'emplois. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être revoir un petit peu cette loi, juste pour les petites et moyennes entreprises, de celles qui n'acceptent pas le 51-49, باش تكثر. مليحة parce que مليحة elle va être créatrice d'emplois, يخلصوا les impôts هنا, الدولة تستفاد منها, etc. Donc c'est ça, peut-être qu'il faut encore en discuter. نعم شيء جميل جدا. سمعتي يعني واش قال لك يعني سي شيخون، تكلم على قاعده الاستثمار رابح رابح، وتكلم كذلك على مسار الاستثمار كما تكلمنا في الفقره الاولى. يعني من بين ربما التدابير اللي كنا نسمعوا عليها يعني باش تنحوا كامل هذو الامور البيروقراطيه هو مشروع الشباك الواحد. يعني وين وصل هذا يعني؟ اسمح لي دقيقة سي باباسي، قبل ما نتحدث نعم. لك على الشباك الوحيد لو الجيشي يونيك. نعم فيما يخص انت قلت بلي انه لي زوفيسيال والوزراء في لي ديليغاسيون يتحدثوا انه الجزائر سوق 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 سوق, سوق سوق. يعني توضيح بسيط فقط. نعم تفضلي. لما نقول الجزائر بوابة افريقيا ماهوش كمعبر، وانما ك بلاتفورم للاستثمار نعم. والتصدير الى افريقيا انطلاقا من الجزائر. ما كانش وزير من وزراء الحكومه، وما نتحدثش انا باسم الحكومه، نعم. ولكن كصفتي يعني شاركت في العديد من اللقاءات الاعمال، نعم. رجال الاعمال مع مختلف البلدان. ما كانش وزير واحد يقول لك تفضلوا الجزائر سوق. لا الاجانب هما اللي يصرحوا بهذا الشيء. لا الاجانب لانهم ما يعرفوش الجزائر. يا ان ترافاي دو ماركتينغ افير. نعم. en plus de ce que nous faisons. يعني لازم كل واحد يتحدث عن الجزائر وعن القدرات الهائلة، ونقول لك الهائلة المعتبرة اللي عندها الجزائر، والامتيازات المقارنة لي زافونتاج كومباراتيف دو الجيري اللي ما تصيبهم في حتى في المنطقة، ان توكا او موان في المنطقة ما تلقاهمش. مسألة communication كما قال الأخ، il faut communiquer sur l'Algérie et puis il faut faire un travail effectivement sur les institutions algériennes. Et le travail a été entamé بدينا في العمل إعادة النظر في هيكلة الوكالة بحيث أنها تكون فعلا قطب لاستقطاب الاستثمارات بصفة عامة، ماهوش الأجانب. الأجانب والمستثمرين ينتظر منهم شيء محسوب والأبناء الوطن ينتظر منهم كذلك نفس الشيء، أنهم يشاركوا في مجهود بناء الاقتصاد الوطني. الوكالة اليوم ne s'occupe plus des avantages، ما عادتش تسير الامتيازات مخولة للقطاع أو الهيئة الجبائية، هي المتكلفة بتسيير الامتيازات وكل ما يتعلق بهذا. الوكالة اليوم مهمتها مرافقة المستثمر على واقع الميدان، على الأرض، يعني سور لو تيغان، ترافقوا دو بوت ان بو. هي اللي تكون، تخيل مثلا عندك محامي أو عندك مستشار أو عندك، تلقاه في الوكالة. L'agence aujourd'hui a un rôle de conseil, un rôle d'accompagnateur, un rôle de marketeur pour l'Algérie، اللي هي اللي تتحدث عن الجزائر وعن قدرات الجزائر. عندها دور تقويم القدرات الاقتصادية للجزائر. لو غيشي يونيك اليوم نتاع الوكالة أعيد النظر فيه وفي هيكلته، بحيث أنه أولا عنده بداخله مراكز يسمى بالمراكز، مركز مخصص في كل ما يتعلق بالامتيازات، الإعفاءات الجبائية والشبه الجبائية إلى غير ذلك، مركز للقيام بكل الإجراءات المتعلقة بإنشاء المشاريع وإنشاء المؤسسات والشركات ومتابعة المشاريع. شحال يستغرق من وقت؟ يعني مثلا أنا مستثمر جيت هذا الشباك الوحيد، حبيت ندير مثلا مشروع، شحال نريح؟ Alors, on va parler de باختصار. une moyenne. نعم. تدخل عندك لي ستاتيو ديالك. نعم. انت شركة. نعم. شركة لازم لها دي ستاتيو. نعم. دي ستاتيو انت والشطارة تاعك والنوتير ديالك. نعم. D'accord. عندك un notaire, il vous les prépare rapidement. نعم. Vous avez votre société créée sur le plan يعني notarial rapidement. تجي اللونتي. عندك ممثل السجل التجاري.
عندك ممثل اليوربانيزم، عندك ممثل لاكناس لاكازنوس، يعني العمل، وكل موجودين هنا. نعم. تروح تعمل تصريح بأنك استثمار في نشاط إنتاج سلع أو خدمات غير مقسط، لأنه فيه قائمة تاع نعم. الأنشطة ما تحتاج دعم من الدولة، أو ربما عندها قيمة مضافة ضئيلة بالنسبة مقارنة بالامتيازات اللي قد تحصل عليها، فهي مقسط بالقانون وكلش بالشفافية. ما كانش واحد يقول لك vous êtes éligible ولا vous n'êtes pas parce qu'il le veut, c'est la loi qui le dit. Vous faites un enregistrement، يعطي لك ورقة تعمرها sur place. يعني في نهار دير كامل هذا الشيء. Vous allez à votre registre de commerce, vous pouvez immatriculer votre société. Vous allez au représentant des impôts, vous pouvez établir vos listes. Ce que je suis en train de vous dire, les gens ne savent pas très souvent, ne savent pas préparer un projet. D'accord, ils ne savent pas établir les listes. Le représentant يقول لك هذه تقدر ديرها، هذه ما تقدرش لأنها ممنوعة في القانون. تشوف المستثمر يقول له وعلاش ممنوعة؟ فلان عطيته مديته له وانا ما حبيتوش تمدوا لي. تعود في السوبجيكتيف. Alors qu'on a beau expliquer, c'est la loi qui le dit. Je ne suis pas en train de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je ne suis pas en train de dire que c'est une administration où tout a été fait. Mais راني نقول لك بأنه لو نتبع الإجراءات، لو كل واحد يفي sa part des choses. أنا كإداري ندير الخدمة ديالي، وأنت كمستثمر توجد، ماشي تجينا أنا عندي دراهم حبيت نستثمر ما على باليش وين. يا أخي الوكالة tout ce qu'elle peut faire تقول لك كاين فرص استثمار في تل اندروا، في تل ولاية، في تل سيكتور، في تل سوسي. Ça c'est des cas concrets. Vous pouvez faire un exercice. يعني تقدر vous ramener quelqu'un من النهار قول له يتخبى ولا يقعد كمستثمر. معليش واحد مثلا، معليش جاوبيني على السؤال هذا باش نعطي الفرصه باش يتكلم كذلك سعيد. في يوم vous enregistrez votre projet, auprès du guichet unique, vous déposez votre dossier تاع السجل التجاري. السجل التجاري يعطي لك l'enregistrement. الآن يا دي بروجي وين كاين دي زاغريمون، يا دي بروجي وين كاين دي زومولوغاسيون، كاين دي. أنا هضر على التسجيل، على الإنشاء، عن إنشاء المؤسسات، يعني قانونيا موش عمليا. après il y a d'autres institutions qui vont intervenir. شكرا. وصلت الفكره. يعني نعاود نولي لك سي سعيد، راك سمعت يعني عطيت لك توضيحات يعني بخصوص يعني الاستثمار في الجزائر. كذلك دائما نبقوا بخصوص الاستثمارات الاجنبيه المباشره. اليوم احنا نعرفوها في العالم كامل، باش اجنبي يجيك يستثمر هنا لازم تكون عندك قوه تفاوض، يعني تعرف كيفاش تنيغوسي. هنا في الجزائر اسكو عندنا الناس عندهم خبره يقدروا يتفاوضوا ويقدر يقنع الاجنبي باش يجي يستثمر في الجزائر؟ C'est-à-dire, il y a plusieurs contraintes, on peut dire. L'oula, c'est la communication. L'autre, c'est la communication. Troisième, c'est la communication. C'est-à-dire, pour inciter un étranger à venir en Algérie, il lui faut une communication à l'international. C'est-à-dire comment? Par exemple, l'Algérie, destination, promotion industrielle, faire les avantages fiscaux, parafiscaux, etc. Donc, il une communication كبيرة عليها. كنقول لك communication, c'est-à-dire في Google, un site minimum en 10 langues. En 10 langues, hein. En 10 langues, je dis bien. Nous avons un site en 3 langues. 10 langues, madame, parce que, madame, le français, l'arabe... pour le meilleur site algérien, en catégorie non, administration. je ne dis pas le contraire, madame. Voilà. Mais je répète, pour communiquer à l'international, il faut maîtriser les langues. Oui, c'est-à-dire, anglais, français, c'est-à-dire, arabe, c'est très important. Je me compte sur Google, oui, avec des AdWords. AdWords, c'est-à-dire, c'est un terme technique américain. Il faut référencement naturel, SEO, c'est-à-dire pour que vous soyez positionné en première page, déjà c'est important, avec des mots-clés pertinents. Tout ça, ça existe. Et pour faire tout ce travail-là, il faut quelqu'un, on l'appelle en anglais le web marketer. Ce que nous avons le web en marketing. interne. C'est-à-dire, avec collaboration avec les gens responsables, il y a les mots-clés importants. Par exemple, invest in Algeria, possibility to invest in Algeria, voilà, opportunities to invest in Algeria, and this and that, you know. For example, Donc, هذه كاملة ما دايرينهاش في الجزائر. لا دايرينها. Donc, un allemand, ou un anglais, ou un français, ou un italien. Vous pouvez faire l'exercice tout de suite. Prenez votre portable,
mettez Invest in Algeria, vous aurez le portail de Landi systématiquement sur Non, Google. mais ce n'est pas suffisant, madame. Attendez, excusez-moi. Et quand Voilà. vous entrez sur le portail de Landi, vous allez trouver où investir, comment investir, les secteurs qui sont concernés, les institutions qui peuvent vous aider, les organismes internationaux avec qui nous travaillons, les avantages. Vous l'avez C'est mentionné un- en français, madame. C'est en une langue. anglais, en français et en Hold on. arabe. Et nous avons le système de l'accordéon. Non, Hold ça, on, ça madame. existe. Hold on, Non, hold ça, on, ça madame. existe. Et puis S'il on vous sait, plaît, s'il vous je plaît. crois que maintenant, c'est la capacité de Madame, l'investisseur madame, algérien c'est un à point très convaincre essentiel, ses madame. homologues étrangers, Madame, justement. vous essayez de parler toujours en français. La langue française, pour le Non, en business, anglais, elle n'est en pas anglais. vraiment communicante. now we Les speak Français English. sont complexés quand ils voient les Anglais, quand ils voient les Allemands. Non, non, C'est-à-dire, on communique en anglais, madame, en anglais. Donc, That's exactly what même we si do. vous I mentionnez, think Mr. Shikhoun can testify of that. madame, We do je répète, communicate in je répète. English. No, the problem is not Moi, here, je pense que actually. là, Non. c'est vrai, le problème majeur qui est dans la communication, il est important. Il est important pour les pays étrangers Oui. qu'il y ait beaucoup de communication. Ce serait bien si l'on dit, venez faire un roadshow. Si je prends l'exemple des États-Unis, ce serait bien qu'ils viennent et qu'ils partent avec nous. Quand je dis nous, encore une fois, c'est le Conseil d'affaires algéro-américain et l'ambassade d'Algérie à Washington. Ça a été Parce fait, que monsieur حتى هما تاني- oui, oui. Et ça, c'est un travail fait en commun. Ensuite, il y a également à inciter les gens avec des success stories qui viennent pour les parler sur place. C'est ce qu'on a fait cette fois-ci, à titre d'exemple. Hein. C'est pour ça que j'aimerais que ça se reproduise, même vis-à-vis des autres pays, en dehors des États-Unis. On est allé voir et inviter des investisseurs américains ou des cabinets d'affaires, où on a invité des compagnies américaines qui sont en partenariat ici en Algérie à leur parler de comment ça se passe en Algérie. Le business, il est possible de faire du business. لك احنا نعرفوا سي شيخون أن اليوم المستثمر اللي يجي يستثمر لك هنا في الجزائر خاصة الأجنبي راهو يبحث لك على الربح يحب يربح Partout. بالفعل هذه Partout، معروفة. يعني في لكن كل- هل مش فقط في الجزائر. في الجزائر الآن اسكو كاين الربح Bien sûr qu'il y a un ربح. Il y a le marché déjà Non. national. Le marché national وحده, il est largement suffisant باش le partenariat يربح في نعم. زوج. Exactement. نعم كاين الاجنبي كاين الجزائري ومن بعد زيد فتح باش منا il faut que ce soit une plateforme pour aller vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Bien sûr qu'il existe. Encore une fois, tout ça existe. Ça existe, Il reste ça cette existe. communication à parler en dehors de l'Algérie des possibilités d'investissement qui existent en Algérie. Il faut vulgariser ça à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de l'Asie et des deux Amériques. Oui, il faut le faire. Parce que c'est vrai que ça reste méconnu. Mais الناس ما تعرفش واش Absolument. الإمكانيات اللي كاين في الجزائر. Mais le plus important après la communication, encore une fois, je le redis, je le répète encore une fois, C'est le terrain. c'est là, c'est sur le terrain la rapidité d'exécution. نعم هذا هو الفكرة. Je vais vous dire, نعم نعم، نعاود باش نقول- باش برك pour étayer ce que vous dites. نعم Dès que le projet démarre, نعم وهذه دراسات عملناها على مستوى الوكالة، بالفعل. ماشي سي با ان بتي بيرو ولا. الجزائر من البلدان لي بلو رار بيي وين لو روتور سور انفستيسمون، يعني الفترة باش تسترد الاستثمار تاعك varie entre 2 à 3 ans. Monsieur Chikhoun peut vous dire, et monsieur peut vous dire si c'est pas important, si c'est important ou pas, que de récupérer son investissement au bout de 2-3 ans, avec un taux de rentabilité interne qui avoisine les 30%. نعم شيء جميل جدا. باش نقول لك بلي le marché algérien est un marché porteur, c'est un marché نعم. مربح. نبقاو دائما في الربح لانه المستثمر اي مستثمر يبحث على الربح. هذا ما انا سي كلير. انا احتكيت بالعديد من الاجانب أنا. ربما من بين الامور اللي يتكلموا عليها كثير ومتحفظين عليها كثير خلينا من قاعده الاستثمار هي قضيه تحويل الارباح. يعني هل ممكن توضحينا في هذه القضيه قضيه تحويل الارباح كيفاش راهي بالنسبه للمستثمر الاجنبي؟ دائما من حيث القانون، نعم ربما من حيث الواقع فيه إشكاليات ولا فيه، نعم لكن من حيث القانون مبدأ مكرس، يعني سي ان برانسيب كونساكري نعم باللي المستثمر الأجنبي لما يستثمر بالعملة الصعبة تمر من البنك الجزائري له الحق المطلق في تحويل الأرباح ديالو طبقا للقواعد. شحال عنده نقولوا 100% يقدر يحولها؟ من 49%، لأنه نعم. الحصة تاع الأجنبي، نعم الحصة تاع الأجنبي في الشركة في لا جوينت فينتشر سي 49%.
دونك لي بينيفيس لي ديفيداند اللي خلقهم النشاط هو يسالف 49% فقط، ماهوش لي 100%. ولكن في هذوك 49% عنده الحق ياخذ 100%. La loi l'autorise à rapatrier ces dividendes. Personne ne peut vous dire vous avez investi 49, donc vous prenez 7%. Non, j'ai investi 49%, je récupère 49%. هذا مبدأ مكرس في قانون الاستثمار، ماهوش كمبدأ ولكن كحماية وضمان. الجزائر وقعت على la Convention internationale de protection et de garantie des investissements اللي تقر بحرية المستثمر في تحويل الأرباح. ألا également وقعت عدة اتفاقيات ثنائية حول حماية وتشجيع الاستثمار وحول عدم الازدواجية الضريبية اللي قروا نفس الضمان. اليوم لو فيه مشاكل ولو فيه عراقيل ماهيش على مستوى القانون لأنه اللي يمنع، نعم. وإنما على مستوى نولي واش كان يقول السي شيخون على مستوى التنفيذ. والتنفيذ أنا ما نقدرش نقول لانه مانيش على مستوى التنفيذ. سي با اون بانك نقول وي افيكتيفمون يا دي بروبليم نو يا با دو بروبليم اي سي لا فوت دو لا بانك ولا سي لا فوت دو لافيستيسور اون بو با افونسي سو جور. غير المستثمرين هما اللي يقولوا لك والبنوك، ولكن من حيث المبدا ومن حيث القانون سي اون بروتيكسيون اون غارانتي دوني على انفستيسور اترانجي. نعم سي سعيد، هناك نقطه مهمه، يعني الوقت قريب ينتهي. لاحظنا مؤخرا في الجزائر الشركات الاجنبيه بدات تبيع يعني فروعها، يعني كانت في الجزائر بدات تبيع فروعها. نعطيك مثال، كاين مصنع الاسمان تاع الجلفه، كاين مركز باب الزوار تجاري، كاين هلكل يعني في عين تيموشنت. هل هذا يعني يعطي نظره انه مناخ الاستثمار في الجزائر ماهوش مليح ولا عادي؟ Bon, c'est-à-dire l'Algérie, la destination Algérie, نعم. l'investissement, elle est très importante parce qu'on a un marché qui est important. نعم. On a besoin de tout. Donc, ces investisseurs étrangers qui veulent éventuellement s'installer ou là, qui s'installent en Algérie, ils savent qu'il y a un potentiel. Et un investisseur, il ne vient pas chez sa mère, c'est son frère, il veut gagner de l'argent. Donc, s'il s'installe en Algérie, c'est pour gagner de l'argent. Donc, automatiquement, il y aura plein d'étrangers si on leur facilite la tâche. Faciliter la tâche, je répète, c'est créer des zones industrielles clés en main. C'est-à-dire, l'industrie algérienne va démarrer rapidement. Sinon, on est en train de parler pour ne rien dire. qui a été entamé pour les انت تشوف عادي انه يعني مستثمرين يبيعوا يعني الفروع تاعهم في الجزائر عادي، ما تقدرش على من غير Non, اسمح لي. Donc, par exemple, quelqu'un qui est en Allemagne, ou en Italie ou en France, il veut s'installer éventuellement pour produire le produit Hada. Où est le problème? Parce qu'il sait bien qu'en France, ou là, en Allemagne, ou là quelque part ailleurs, le marché, il est en quelque sorte saturé. On a un potentiel كبير. La main-d'œuvre, elle est moins chère. Donc, on peut produire en Algérie pour l'export et pour le marché local. On a des avantages énormes. Absolument. Donc, il y a un potentiel de sociétés étrangères qui peuvent s'installer en Algérie. Il y a un potentiel énorme. نعم. قبل ما نروح نشوفوا الصور تفضل. جاوبك على السؤال. نعم السؤال. باسكو ليا دو تيب دانفستيسور. نعم. كاين اللي يجي عنده وقت. فوالا. يجي حول دراهمه. ناخذ مثال، كان في سنغافور. خدمت ما في سنغافور، ربح شويه دراهم، سمع بالجزائر. حط دراهمه، خدم بها، صور بها دراهم، يقول لك نعاود نخرج. زيد نروح جهه اخرى. كاين هذا النوع. وين عنده ليكزيت، يقول لك الاكزيت. باش يخرج رابيدمون، حط 100 مليون، ربح 150 50 مليون هذيك داها، نقول لك نروح جهه واحده اخرى. كاين هذوك سي تيب دانفستيسور. وكاين الاخرين لي بور دي ريزون او بيان دو ساتوراسيون دو مارشي، دونك لو برودوي هذا جالسنا نبدل، نروح ننفستي جهه اخرى، واما il y a peut-être le marché n'offre plus, il n'est plus compétitif, le produit n'est plus compétitif localement. Absolument. Donc il y a ces gens-là, comme il y a d'autres, évidemment, pour peu qu'ils soient un peu pris par le problème de la bureaucratie, à des temps, ils vont parler. Mais c'est rare. Si c'est lourd, et le tqila, c'est ça. Mais en gros, c'est des gens qui veulent vendre, يشري الفايدة ويعاود. نعم الفكرة وصلت، يعني يلي للأسف الوقت راه قريب ينتهي. هناك بعض الصور الكاريكاتورية حبينا نختموا بها، يعني عندها علاقة بالاستثمار. كل واحد فيكم يشوفها يقول تعليق إذا كان هناك إمكانية بطبيعة الحال. تفضل مصطفى، خلينا نشوفوا الصورة الأولى. الإرث الاشتراكي والتسيير المركزي أبقى فكرة الانفتاح على الاستثمار غامضة.
إرث الاشتراكي ça fait depuis 89 hein, نعم. qu'on a quitté ça, qu'on essaye de لكن لما dépasser. نشوفوا La البيروقراطية ونشوفوا الإجراءات centralisation. ما زلنا في La الاشتراكية. centralisation aujourd'hui, il y a نعم. beaucoup d'institutions qui sont décentralisées. إحنا مثلا bon, مفتاح ولا مفتاح؟ الوكالة c'est pas l'Algérie, je suis d'accord avec vous, c'est pas l'administration algérienne, mais الوكالة إحنا عندنا شبابيك لا مركزية. d'ailleurs اسمها شبابيك لا مركزية، وإن القرار يتخذ على المستوى المحلي. نعم. الصورة الموالية مصطفى. سباق بين الجزائر والمغرب حول جذب الشركات العالمية للاستثمار. تفضل سيد. لا كونكورونس بين الجزائر والمغرب. لا كونكورونس يعني المنافسة بين الجزائر والمغرب يعني لاستقطاب الشركات الأجنبية. هذه لو ماروك عنده بلان فاسيليتي. Plein facilité, c'est-à-dire c'est que l'étranger peut investir rapidement au Maroc et peut gagner aussi de l'argent rapidement. لكن تنازلات كثيرة. Absolument. ولا كل شيء سهل. لا لا اسمح لي، مقابل تنازلات كثيرة. كثيرة جدا. ونقول لك المنافسة ماهوش فقط. اسهل. احنا في الجزائر ما نبيعوش الأرض. هما ما نبيعوا الأرض، ما نبيعوش تراب، ما نبيعوش العقار. اسمح لي هذه ما ندخلوش في الديتاي تاع الأرض، ما ندخلوش على الديتاي تاع الأرض، ندخلوا على الانفستيسمون بور كريي لا ريشيس اي لومبلوا. هذه تولي ربما سيادة كل دولة، هذه سيادة اقتصادية ربما نحترموها حنايا. لا لا كونكورونس جو فو دير في فرنسا. نعطيك مثال واحد. انتر لي ديبارتمون تاعهم كاينين كونكورونس. لما تويوتا شركة في صناعة السيارات حبت توضع المصنع في فرنسا، كل الولايات لي بريفكتور تاع يحبوا شكون يدير. دونك لا كونكورونس او كونترير، لا كونكورونس كونت لي سان مليحه. الصورة الموالية مصطفى. الجزائر تحتل مؤخرة ترتيب بين دول شمال افريقيا من حيث الاستثمار. تقارير الى غير ذلك شيخون. هذا اسكو هذا يعني ربما التقارير هذا تأثر ربما على قدوم يعني الأجانب. هل الأجانب لما يجي هنا يستثمر في الجزائر يشوف ربما التقارير كيفاش راهي مرتبة الجزائر ولا لا؟ يشوف حتى أنا كنتكلم معاهم مثال. كي نشرح لهم نقول مروح الجزائر مفتوحة للاستثمار اكسيتيرا، يعاود يعيط للديبارتمون دي كوميرس تاعهم، يقولوا شحال الديبارتمون ديتا السفارة تاعهم هنا باش يقولوا واش أعطينا الجو سي فري. هذا كاع السبب encore une fois c'est cette bureaucratie et le manque de rapidité d'exécution. نعم. الصورة الموالية مصطفى. إلى ما زال التأشيرة الجزائرية مشكل عويض بالنسبة للمستثمر الأجنبي. الفيزا الجزائرية. فيزا. نعم. كاين متعاملين ربما يحبوا يجوا الجزائر أجانب لكن يلقى صعوبة باش يحصل على التأشيرة. Pas vraiment. أنا personnellement j'ai envoyé des invitations les Chinois, les Turcs. جاوا sans problème. Sans problème. Ces investisseurs éventuellement. مبدأ المعاملة بالمثل. نعم. آخر صورة إذا كان مصطفى ولا نختموا؟ خلاص. يعني نختموا للأسف وصلنا للختام. إلى عندك كلمة تفضل. باختصار عندك كلمة حبيت تختم؟ نتمنى إن شاء الله تكون les facilités. إن شاء الله. pour accéder au foncier clé en main. Je répète, des zones industrielles clés en main pour booster la production en Algérie et inciter l'étranger et l'Algérien de démarrer la production. Sinon, ça ne va pas. Votre foncier, le foncier. كلمة أخيرة مدام. Écoutez, باختصار. Vraiment de manière très, l'investissement c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas l'affaire de l'État, c'est pas l'affaire de l'Andi, c'est l'affaire de toutes les bonnes volontés. Et tous les efforts sont les bienvenus pour développer l'investissement, parce que c'est l'investissement qui crée la richesse et qui crée l'emploi, c'est pas autre chose. أنا نقول لهم سي سامبل لازم الجزائريين فوق يغطسوا لي مانش باش يخدموا بركات لاسيستانا. نعم. روح تخدم ولازم تحب البلاد هذه. إن شاء الله هذا ما نتمناه. الجزائر يعني لكل الجزائريين. إسماعيل شيخون رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، شكرا جزيلا. الشكر كذلك موصول لمحمد سعيد مستشار في الاستثمار الصناعي، شكرا جزيلا. الشكر كذلك موصول للسيدة صافية كويرات مديرة الدراسات ومساعدة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. العفو. مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من برنامج ضيف الاقتصاد. للتواصل معنا لأي ملاحظات لأي اقتراحات يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني الذي يظهر أسفل الشاشة. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.